Si mga ate. Zijn dat ook Filipijnse die naaien? Ayan ang mga day. Ang dalawang turista. Mag-hi kayo. Hello! Hi! Dito kami ngayon sa tapat ng municipal ng Githorn, guys. Look how nice. Wat heb je nodig? Jona? Yan o. Hindi maglakaw ka. Tama. So ayan yung dalawa nag-explore dito sa Githorn. So guys, how beautiful. Tapos ganun. Yan sa kaliwa. Yan. May dumaan. Yan, ganyan. Yan o, explore si Manayo. Ay, ano pa? Huwag na kayong dumaan, guys. Diyan lang. Dalawa. Layo nyo. Yan, tingin ka doon. Tak ba ko man? Hindi ka magreklamo, piste ka. Yan, tingin doon. Dito. Taas mo yung ano. Yan. Okay. Yan, Kim, dyan. Yan. Ayan, sige. Turista yun na dalawa o turista. May nakatibak doon. Hi. Say hi. Relaxing dito, guys. Githorn. Tignan yung tatlong oma.
guys. Nag-i-enjoy. Kim. Patpangit pala. Bawal maging katulong pag pangit. Ay, pag maganda. Bawal na pala ngayon maging katulong ang maganda. Dapat pangit lang. Yung asawa taga-drive, yung asawa taga oops, oops! Guys, bilihan ng mga souvenirs. Mga metals. So pretty. Wow. Pag gusto nyo guys bumili ng bahay, nasa 2 million euro. They're having fun. So look at this. How beauty. Guitar. So beautiful, guys. Love it. Wow. Magganun kayo. Nakaano yan. Tayo, tayo. Straight, straight. Ganyan. Nakabili. Okay, yung ganito. Parang nakatingin kayo doon. Banda doon. Doon, 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 doon. Yan. Kaliwa, kanan, kanan. Twink. So ayan guys, hindi pwede dito ang sasakyan. Naka-bike lang. At saka maglakad. At saka maglakad, walking ano lang siya. Saka boat lang. Mga grocery shopping yan nilalagay sa boat. Wala kasing sasakyan dito. Dahil nakakauhaw guys. Mag-ice cream tayo. Isang ice cream mo. Oh, ayan, si ice cream girl. Saan ka pa, hayahay buhay? Ayan si ate. Ang sugar! Hotel trip namin na. Parang nakakatakot naman ito. Trip namin yung ang cute. So cute. Look at it. Mahal naman. Masarap yung sa'yo. Ito kasi. Hindi pa nga ni. Dalaga na. Rose. Balik ka, video mo dito. Naku, ang sugar. Okay, 27 dance moves. Yan, ganyan. Tapos gano'n. Tapos gano'n. Tapos tayo, tayo lang. Ganyan, yan, yan, yan. Tapos gano'n, tayo, gano'n. So, ayun guys. Pupunta kami dito sa banda. Kaliwa.
eventueel weg moet. Dus dan ga je niet investeren. Dus dat geeft mij meer mogelijkheden. Ja. En de gemeente zal mij uiteindelijk moeten uitkopen op het moment dat er een beslissing genomen moet worden van dit moet weg, want hier wordt gebouwd. So this is our dinner from Fiji. Kahit pa more Nam ko ng sugar. sugar. Bukas diet.